औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ीन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ीन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आप लोगों की सब लोगों की दुआओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी पुरखुलूस दुआओं की वजह से आज मैं इतने अरसे बाद दोबारा से वीडियो बनाने के काबिल हुआ हूँ। तो पीपीएससी के टेस्ट और इंटरव्यू पर हम बड़ी तफसीली बातचीत कर चुके हैं। बहुत सी वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके होंगे जिसमें पीपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। आज हम इंटरव्यू के बारे में कुछ मज़ीद टिप्स आपसे डिस्कस करेंगे जो बहुत इनवैल्यूएबल हैं और मुझे यकीन है कि आपको बहुत फ़ायदा देंगे। तो सबसे पहली बात कि हमने तैयारी कैसे करनी है या एक रात पहले इंटरव्यू के हमने क्या क्या काम करने हैं वो पहले आपको बता चुका हूँ, मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम जिस पर बातचीत करने चाह रहे हैं वो सबसे पहले है कि हमने ड्रेस अप कैसे होना है अपने इंटरव्यू के लिए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, मुझे यकीन है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ड्रेस के लिए जो मेल का ड्रेस है वो दो तरह का होता है। एक तो फॉर्मल ऑफिशियल ड्रेस है जो कि आपका 3 पीस पर मुश्तमिल होगा, जिसमें आपने लाइट कलर का विद लाइट फॉर्मल जो ऑफिशियल कलर है उसका टाई का वो भी साथ में आपने लेकर जानी है, पहन कर जानी है। और साथ में आपके जो शूज़ हैं उनका कलर ब्लैक या ब्राउन होना चाहिए। लाइट कलर का आपका ड्रेस हो, बहुत ज़्यादा फ्लैम्बर्ट कलर का ना हो जिसमें आप ऐसे लग रहा हो कि जैसे आप बारात के साथ आए हुए हैं। तो सिंपल ड्रेस रखें, ऑफिशियल रखें। मेल का दूसरा जो कोड होता है, ड्रेस कोड का जो दूसरा पार्ट होता है वो आपका वाइट सलवार कमीज़ होती है और साथ में आपकी ब्लैक वेस्ट कोट होती है। इस तरह से जो फीमेल का ड्रेस कोड होता है वो सिंपल सा होता है, आपका ऑफिशियल हो, फॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा फ्लैम्बर्ट कलर का ना हो, आपके बहुत ज़्यादा शोक कलर उसमें इस्तेमाल ना हुए हों। आपका जो ख़ास तौर पे जो फीमेल की जो शूज़ हैं वो भी सिंपल और एलिगेंट हों, बहुत ज़्यादा हाई हील वाले ना हों। ये तो था आपका ड्रेस कि आपने ड्रेस कैसे करना है। उसके बाद ये था कि आपने प्रैक्टिस क्या करना है। प्रैक्टिस आपने बैठकर भी, इंटरव्यू से पहले भी प्रैक्टिस करनी है आपने अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। हमारी जो कम्युनिकेशन है बेसिक वही शो हो रही होती है हमारे इंटरव्यू में कि हमने उसको अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, अपने स्किल्स को कैसे पोर्ट्रेट करना है उनके सामने। तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हम फैक्टर होता है और जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है, मेन जो फोकस होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर होता है कि आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, उसमें आपकी कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले तो उसमें आपकी एक खूबसूरत स्माइल शामिल होती है कि अपने फेस पर स्माइल रखें। उसके बाद आपका आई कांटेक्ट है, जब भी आप दूसरे से आई टू आई कांटेक्ट के साथ बात कर रहे होते हैं तो इट शोज़ योर ग्रेट कॉन्फिडेंस। जब आप नज़रें चुरा रहे होते हैं, नीचे नज़रें करके बात कर रहे होते हैं तो सामने वाले को यही लगता है कि आपको आता नहीं है कुछ और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंतहाई लो है। इसके साथ आपकी हैंड जेस्चरिंग है, आपका बॉडी पोज है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें। और आपको बताता चलूँ कि एक रिसर्च के मुताबिक आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो आपके वर्ड्स का इस्तेमाल है वो जस्ट 5 to 7% होता है, उसकी रेशो 5 to 7% है। और यहाँ से अंदाज़ा होता है कि आपकी नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो कितना मैटर करती है। आपके बैठने का अंदाज़, आपके बोलने का अंदाज़, आप रिएक्ट कैसे करते हो, आप आर्गूमेंटेशन कैसे करते हो, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपकी हैंड जेस्चरिंग कैसी है। और हैंड जेस्चरिंग के बारे में आपको बताता चलूँ कि जब आप हैंड मूव कर रहे होते हैं तो आपके हैंड दोनों एक ही समत में एक साथ मूव नहीं करने चाहिए। जैसे अब ये हो रहा है, ऐसे नहीं होने चाहिए। ये इस बात का इजहार होता है कि आप अगले से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपका एक हाथ मूव कर रहा हो, दूसरा उसको फॉलो कर रहा हो, इट शोज़ दैट यू आर आर्ग्यूइंग समवन। तो आप कोशिश करें कि आपकी हैंड जेस्चरिंग ठीक हो, आपका बैठने का अंदाज़ ठीक हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपनी चेयर पे जिस पर बैठे हैं आप उससे कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। अभी से आपको बता रहा हूँ कि अभी आप प्रैक्टिस करें, बार बार बोलें, किसी से डिस्कशन करें, किसी को बताएं, अपनी वीडियो बना के सेंड करें कि इसमें देखें मेरी कौन कौन सी मिस्टेक्स आ रही हैं, या अपनी वीडियो को बार बार खुद देखें कि मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट हमारा होता है कि हमने जब भी हम आम लाइफ में भी हम बोलने के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं, बोलते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम लिसन कम करते हैं। तो इंटरव्यू में एक अहम फैक्टर आपका लिसनिंग भी होता है। आप गौर से उसकी बात को पहले सुने। जब आपको सवाल की समझ ही नहीं आएगी तो आप जवाब कॉन्फिडेंटली कैसे देंगे। अगर आपको खुदा ना खासा समझ नहीं आई, आप तक आवाज़ नहीं पहुँची तो आप उन्हें कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी या सॉरी सर, रिपीट योर क्वेश्चन। इसमें कोई मसला नहीं है। आप अच्छी तरह से आप कुछ सेकंड्स का टाइम लें उस सवाल को समझने के लिए।
فوری طور پر جمپ ٹو دا آنسر نہ کریں. آپ ٹائم لیں, اپنے آپ کو ٹائم دیں, اس کے بعد آرام سے ٹھہر کر سکون سے اپنے سوال کا جواب دیں, اور اس سے پہلے سوال کو اچھی طرح سے سمجھیں. جب تک آپ سوال کو سمجھیں گے نہیں, آپ سوال کا جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے, اور اگر ایسا ہوا ہوگا تو آپ کا سوال جو جواب ہے وہ ڈیفینیٹلی غلط ہو جائے گا. نیکسٹ پوائنٹ ہوگا, ہمارا چوتھا پوائنٹ ہوگا کہ ڈونٹ بی ڈیسپریٹ. بہت سے کینڈیڈیٹس کو دیکھتے ہیں کہ جب انٹرویو کے پاس جاتے ہیں تو منتیں شروع کر دیتے ہیں, پلیز سر مجھے رکھ لیں, مجھے ہائر کر لیں, مجھے آپ سلیکٹ کر لیں, مجھے یہ کر لیں. یہ اس طرح کی باتیں آپ کے کانفیڈنس کو لوز کرتی ہیں. یہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا. کبھی بھی کسی کی سمپتی لینے کی ویسے بھی کوشش نہ کریں, کسی کی ہمدردی لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فلی کانفیڈنٹ ہو کے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں, اپنے آپ پر یقین رکھیں, اور آپ جائیں. اور اپنے کانفیڈنس میں دوبارہ بتاؤں گا کہ ڈیسپریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 3 C's کا خیال رکھیں. ریممبر 3 C's: کول, کام, کانفیڈنٹ, اور آپ یقیناً کامیاب ہوں گے. اس کے بعد جو لاسٹ چیز میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ ہے یوز اپروپریٹ لینگویج. آپ کی جو زبان, اکثر کینڈیڈیٹ پوچھتے ہیں کہ کس زبان میں انٹرویو ہوتا ہے, اردو میں ہوتا ہے, انگلش میں ہوتا ہے. جس زبان میں بھی وہ سوال پوچھتا ہے اسی زبان میں اس کو جواب دیں, اور ٹھیک طرح سے جواب دیں. آپ کی ورڈنگ سے, آپ کے خیالات سے کوشش کریں کہ کسی بھی طرح کی جو عصبیت ہے وہ ظاہر نہ ہو. آپ کسی بھی لسانی گروپ سے, کسی بھی آپ ایتھنک گروپ سے, آپ کسی بھی ریلیجس گروپ سے اپنی جو ایفیلیشن ہے اس کو ظاہر مت کریں, کیونکہ وہاں پر آپ جسٹ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے پاس آپ اپنی ایک جاب کے لیے گئے ہوئے ہیں. آپ کو کسی بھی سے ایفیلیٹ ہونے کی یا آپ کو اس کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پراپر لینگویج یوز کریں, ہمبل رہیں, آرام سے بات کریں, اور ریسپیکٹفل رہے ٹو دا کمیٹی اینڈ ٹو دا چیئرمین اسپیشلی. اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھیں, اور ڈونٹ ٹاک ٹو مچ. بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش نہ کریں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اگر بہت زیادہ بولیں گے تو آپ کو سلیکٹ کر لیا جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنی بات کو ایک مصدقہ طریقے سے, بہترین طریقے سے ان کے سامنے رکھیں, اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ ایک ڈگنیفائڈ انداز میں انہیں سوری کہہ سکیں. اور اگر آپ کا جواب غلط ہو جاتا ہے اور وہ اگر تصحیح کرتے ہیں تو اس کو مان جائیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہے ان سے کمپٹیشن شروع کر دیتا ہے, ان سے بحث شروع کر دیتا ہے, اور اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو کبھی کبھی وہ کچھ ہنٹس بھی دیتے ہیں. جیسے وہ پوچھے گا آر یو شیور. اگر تو آپ کو 100% یقین ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں شیور ہے تو آپ کہیں کہ یس آئی ایم شیور. لیکن وہ اس طرح کے کلو تب دیتا ہے جب آپ کا سوال خدا نہ خواستہ آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہوگا. جب ایسا کہہ رہا ہے آر یو شیور تو آپ دوبارہ سے سوچیں, اور کبھی بھی میری بات یاد رکھیں, آئی تھنک ان مائی اوپینین, میرے خیال میں, مجھے لگتا ہے, جیسے الفاظ کبھی بھی اپنے جواب میں استعمال نہ کریں, کیونکہ یہ پھر یہی شو کرتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے چھوڑ رہے ہیں, آپ کو کلیئر یا کنفرم نہیں ہے. اس طرح کی باتوں سے ہمیشہ اوائڈ کریں. اپنی تیاری ڈیپ اور تھارو اسٹڈی کریں. آپ دیکھ چکے ہیں کہ ریٹن ٹیسٹ میں جو رزلٹ آ رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے. میں بتاتا رہا ہوں کہ اکثر جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ نان سیریس ہوتے ہیں اور بغیر تیاری کے ہی اپیئر ہو جاتے ہیں, جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے جو اب آپ کے سامنے ہے. اپنے آپ کو کانسائز رکھیں, اپنی تیاری کو فلی فوکسڈ ہو کر پڑھیں. 4 یا 5 دن یا 10 دن تیاری کر کے آپ انٹرویو یا ٹیسٹ کبھی بھی نہیں دے سکتے ہو. اپنی تیاری پر فوکس کریں. ابھی تو آپ فری ہوں گے, جس کا ٹیسٹ ہو چکا ہے وہ انٹرویو کے لیے تیاری کریں اپنی, اور جس کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہے وہ ابھی سے کوشش کریں, اور اپنا ٹائم کبھی بھی مس نہ کریں, اور کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مایوسی جو ہے وہ ابلیس کا کام ہے. ابلیس کا مطلب ہی مایوسی ہوتا ہے. تو مطلب جو بندہ مایوس ہوتا ہے وہ شیطان کے فوٹ سٹیپس پر چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.